अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मौजूद हैं हैडबराला के मुत्तसिल गांव है, ये मेरे ख़्याल से खलीलपुर है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पानी जो है हम यहाँ पर आकर हमने देखा ये वो पानी है। अभी रात का समय है, शायद वीडियो में पूरा आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इंशाल्लाह नज़र आ रहा होगा कि ये वो पानी है जो इंडिया की तरफ से आया और ये चलता हुआ अख्तर भाई इधर दिखाएं, ये चलता हुआ ये वो सीधा हैडबराला जो जहाँ पर पुल बना हुआ है वहाँ पे सब दोस्तों को पता है कि वहाँ पे जाके गिरता है। तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना इस वक्त, ये रास्ता है। ये देखें, ये गाँव से ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता था और ये इसके साथ ये रास्ता आगे कहीं जा रहा था उस साइड में या इधर, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। अभी ये जो गाँव है, ये जो रोड है ना बिल्कुल इसके कहने थोड़ा सा करीब ही है। अगर ये पानी आहिस्ता 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 ये चीज़ें ख़त्म करते हुए बिल्कुल रोड के साथ ये लग जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये है वो पानी जो जिसने तबाही मचाई हुई है हैडबराला के अंदर, लेकिन ये आगे जाके पानी हैडबराला के वो वहाँ पे जाके गिर रहा है। तो यहाँ पे लोगों को मैं जहाँ जो सूरत हाल जो नज़र आ रही है, मेरे ख़्याल से काफ़ी लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, ज़मीनी नुकसान है। अभी यह रात का अंधेरा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई मकान था, मकान नहीं बल्कि एक छोटा सा वो पीटर वगैरह लगा हुआ था मेरे ख्याल से वो है। और ये बिल्कुल साथ लग रहा है ऐसे कि लोग यहाँ पे काम करते थे, ज़मीनों पर काम करते थे, जिस तरह ये रास्ता बना हुआ है। मैंने कहा चलो जो हमें देखते हैं हम उनको ये थोड़ा सा ये नज़ारा दिखाते हैं। इंशाल्लाह कभी दिन को आए तो फिर ज़रूर दिखाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, मुकामी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर इस पानी की वजह से आप कितने मुतासर हुए हैं, कितने नुकसान हुआ है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है मुझे ये लगता है कि लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़मीनें क्योंकि बिल्कुल मुत्तसिल थी, बिल्कुल साथ थी और पानी का बहाव वीडियो में तो आपको शायद नज़र नहीं इतना आ रहा, लेकिन पानी का बहुत तेज़ बहाव हुआ है। बस अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ पे मुकीम हैं, उनकी ज़मीनों का काफ़ी शायद नुकसान हुआ होगा। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। जी अभी हम जैसा बता रहे थे कि वो वीडियो के अंदर वो जिस रास्ते में खड़े थे जी, कि चाचा जी हमें मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे लोगों का कितना नुकसान हुआ है। अच्छा, नुकसान सर साडा यही है जो रकबा रुड़दा पिया। अच्छा, तवी दरिया साडे पिंड दे बिल्कुल आ गया। अच्छा जी, ते काफ़ी सारा मतलब नुकसान होंदा पिया, मुंजियां छुंजियां भी दबन होंदियां ने पिया। अच्छा चाची मैनू ये गल दसो, एड़ा रस्ता है जिथे मैं असी खड़े सा ना जी, ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੋੜ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ। ਸਹੀ, यानी इस पानी की वजह तो इस इलाके का कितना पैरियां मुंजियां वगैरह सारा नुकसान काफ़ी मुतासर होंगे लोग जी। काफ़ी सारा नुकसान है साडा। सही सही, काफ़ी हर बंदे आवाजारी च तकलीफ है। तो जो यह नुकसान तुहाडा इन्ना हुंदा वे ते ज़ाहरी बात है पानी मुंजियां लानियां, इतना नुकसान तो बाद हुकूमत या अहले इलाका जे कोई बड़े बड़े ने कोई मतलब कोई तावन फरमाते हैं, हुकूमत कोई तावन फरमाती है इस चीज़ के नाल के बाद जो रुड़ गया जी, दौड़ भज करने पे अजे तक कोई बंदा नहीं सुनता पिया। यानी तुसी अपनी आवाज़ पहुँचाई है जी हुकूमत तक जी जी, लेकिन यह जितना नुकसान होया है इनकी कोई सुनाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं। कमो पेश ऐसे इलाके दे नाल कितनियां कि ज़मीनां लगदियां ने? तोड़ हल्का बजवास साडे नाल ही लगदा जी। हाँ जी, हल्का सारा बजवास है। सही, यानी लोगों का काफ़ी नुकसान है। काफ़ी नुकसान, हुकूमत कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं मेरे लगदा पिया। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਡੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਡੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੋਖਾ ਸਲਾਬ ਆਵੇ, ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਖਲੀਲਪੁਰ ਨਾਮ ਜੀ? ਇਹ ਖਲੀਲਪੁਰ ਹੈ। खलीलपुर जी। चलो अल्लाह। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा, मैंने चाचा सी से पूछा, मैंने अपनी वीडियो में जैसे बात कर रहा था
کہ لوگوں کا یہاں پہ کافی نقصان ہوتا ہے، زمینی نقصان، لوگوں نے اپنی فصل یہاں پہ بوئی ہوتی ہے وہ نقصان، پھر اس کے بعد لوگوں کا وہاں دور تک جو اپنے ڈیرے ہیں وہاں پہ لوگوں کا کافی یہاں نہیں ہے کہ یہ سسٹم ہے وہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو چاچا جی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی جو نقصان ہوتا ہے اہل علاقہ حکومت تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، لیکن حکومت کچھ بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ کوئی ایسا کوئی بندہ، اچھا چاچا جی مجھے یہ دسو کہ بڑا بندہ کوئی آ کے کوئی جائزہ بھی لینا ہے کہ نہیں لینا کہ نا یار اتنے لوگ رہ رہے ہیں، پانی رڑیا ہے، کوئی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کوئی جائزہ بھی کوئی بڑا بندہ، کوئی لاگے دا ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی ساڈا ایک دو بار چیک کر گیا جا کچھ ایم پی اے کا کی نام ہے؟ عارف رانا عارف رانا عارف جی، رانا عارف صاحب آئے انہوں نے کوئی تعاون شامن نہیں، کوئی تہاڈی آواز حکومت تک نہیں پہنچائی، کوئی گل بات کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ دیکھ رہے ہیں اس علاقہ کے جو ایم پی اے صاحب ہیں وہ رانا عارف صاحب ہیں۔ تو رانا عارف صاحب اگر ہماری جو آواز جو ہے نا رانا عارف صاحب تک پہنچا دیں کہ رانا عارف صاحب یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر حکومت تک آپ نے رسائی کرنی ہے، اگر اوپر تک آواز پہنچانی ہے تو وہ آپ کی وساست سے ہی پہنچنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب الیکشن آتے ہیں تو تب ان لوگوں کے پاس آتے ہیں، جب یہ اس طرح کے نقصان ہوتے ہیں آپ لوگوں کا بڑوں کا حق بنتا ہے تب بھی ان لوگوں کے پاس آئیں اور ان کی داد رسی کریں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چکر لگا دیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل علاقہ کتنے متاثر ہو چکے ہیں۔ میری حکومت پنجاب حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر دیکھیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہاں پہ صرف ایڈمرالہ کے اوپر آ کر آپ پانی دے کر انجوائے کر کے نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اہل علاقہ جو جتنے بھی ساتھ گاؤں ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں، وہ اس پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں، ان کو ان کے ڈیروں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی زمینوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی فصلوں کا نقصان ہے، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی طرف آ کر دیکھا جائے، لوگوں کے جو ان کی آواز کو سنا جائے، جہاں تک ہوتا ہے ان کی داد رسی بھی کی جائے۔